ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏମନ୍ତେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ସୁତ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣି, ମୁନିଙ୍କ ମଧ୍ୟେ କର୍ମଶୁଦ୍ଧ ସୈନକ ନାମେ କୁଳବୃଦ୍ଧ, ସର୍ବମୁନିଙ୍କ ଅବଧାନେ ପୁଛନ୍ତି ମଧୁର ବଚନେ। ସୈନକ ଉବାଚ, ହେ ସୁତ ତୁମ୍ଭେ ମହାଧୀର, ବକତା ଜନ ମଧେବର। ଗଙ୍ଗାର ତୀରେ ରାଜା ଆଗେ, ଶୁକ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗେ। ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କେବେ, ବ୍ୟାସ ରଚିଲେ କେଉଁ ଯୁଗେ। ସେ କଥା କହ ଆମ୍ଭ ଆଗ, ତୁମ୍ଭେ ସେ ଅଟ ମହାଭାଗ। କାହାର ବୋଲେ କାହିଁ ବସି, କି ଭାବେ କି ହେତୁ ଉଦ୍ଦେଶୀ। ଶୁକ ଯେ ତାହାଙ୍କ କୁମର, ସମଦରଶୀ ନିର୍ବିକାର। ଏକାନ୍ତ ମତି ରାତ୍ର ଦିନେ, କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଯାର ମନେ। ନିର୍ମାୟା ମୂଢ଼ ତା ପ୍ରତୀତି, ଲଖି ନ ପାରେ କେହି ଗତି। ଯାହାର ଆଗମନ କାଳେ, ଦେବ କନ୍ୟାଏ ଥିଲେ ଜଳେ। ସ୍ୱଭାବେ ନଗ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି, ସ୍ୱଭାବେ ନଗ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି। ଧାଇଁଲେ ଲଜ୍ଜାକୁ ଉପେକ୍ଷି, ଦେଖିବା ଅର୍ଥେ ଜଳ ତଟେ। ମିଳିଲେ ମୁନିଙ୍କ ନିକଟେ, ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଛେ ଚାହିଁ। ଜଳେ ପଶିଲେ ବେଗେ ଯାଇ, ସ୍ୱଭାବେ ସେ ସୁର ଯୁବତୀ। ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀ ଗତି, ଦେଖି କନ୍ୟାଙ୍କ ମୂଢ଼ ଗତି। ଚଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାସଙ୍କର ମତି, ଏମନ୍ତେ କନ୍ୟା ଗଣେ ଚାହିଁ। ବ୍ୟାସ କହନ୍ତି ଖେଦ ବହି, ପୁଣି କ୍ଷଣକେ ପାଇ ଶାନ୍ତି। କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପଚାରନ୍ତି, ଓଇଲ ମୋର ପୁତ୍ର ଚାହିଁ। କେମ୍ପା ପଶିଲ ଜଳେ ଯାଇ, ଏ କିସ ତୁମ୍ଭର ଭେବାର। ସେ ଶୁକ ମୋହର କୁମର, ତରୁଣ ବୟସ ତାହାର। ଏ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ମୋହର। ବ୍ୟାସ ବଚନେ ନାରୀ ଗଣେ, ତକ୍ଷଣେ ନମିଲେ ଚରଣେ। ବୋଲନ୍ତି ବ୍ୟାସ ମୁଖ ଚାହିଁ, ସଂସାର ତାଙ୍କ ଦେହେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବୋଲ ଆମ୍ଭେ ବୃଦ୍ଧ, ବିଷୟର ସେ ଅଛି ସଧ। ଏ ଘେନି ହୋଇଲୁ ଅନ୍ତର, ଆମ୍ଭର ଦୋଷ କ୍ଷମା କର। ଏମନ୍ତେ ଗଲେ ନାରୀ ଗଣେ, ଶୁକ ରହିଲେ ସେଇ ବନେ। ସେ ଶୁକ ମୁନି କିସ କାର୍ଯ୍ୟେ, ପ୍ରବେଶ କଲେ କୁରୁ ରାଜ୍ୟେ। ଉନ୍ମତ୍ତ ଜଡ଼ ରୂପ ବହି, ତାହାଙ୍କୁ କେହି ନ ଜାଣଇ। କେମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତ ମେଳେ, ମିଳିଲେ ଜାହ୍ନବୀର କୂଳେ। ତହିଁ ଅନେକ ମୁନି ମଧ୍ୟେ, ଏ ଭାଗବତର ସମ୍ବାଦେ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ସ୍ୱୟଂ କାଳେ, ଯେ ନିତ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ଅର୍ଥେ ମିଳେ। ଗୋଦୋହ ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରେ ରହି, ଗୃହିଙ୍କି ତୀର୍ଥ ଫଳ ଦେଇ। ସେ ମୁନି ପରୀକ୍ଷିତ ମେଳେ, ମିଳିଲେ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ। ସେ ପୁଣି ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର, କହିଲେ ଏତ ଆଚମ୍ବିତ। ସେ ଭାଗବତ ପରୀକ୍ଷିତ, ସ୍ୱଭାବେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସୁତ। ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ, କହିବା ଆମ୍ବର ଅଗ୍ରତେ। ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାୟ ତାହା ଶୁଣି, ଭବିବୁ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ସେ ସର୍ବରାଜାଙ୍କର ସାର, ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ କୀର୍ତ୍ତିଧର। ଏଡ଼େ ସମ୍ପଦ କରି ଦୂର, କିମ୍ପା ରହିଲେ ଗଙ୍ଗା ତୀର। ଶତ୍ରୁ ରାଜାଏ ଯାର ପାଦ, ନମନ୍ତି ଦେଇଣ ସମ୍ପଦ। ଯୁବା ବୟସେ ନରପତି, ତେଜିଣ ଅଚଳ ବିଭୂତି। ଯେହୁ ଶରୀର ଏ ସଂସାରେ, ବହଇ ପର ଉପକାରେ। ହରିଚରଣ ଚିନ୍ତି ଚିତ୍ତେ, ଯେ ରାଜା ବର୍ତ୍ତେ ଜନହିତେ। ସେ କିମ୍ପା ଛାଡ଼ିଲେ ଜୀବନ, ଉପେକ୍ଷି ଗୃହ ଦାରାଧନ।
कह कारण किबा अर्थे संशय छाड़ी बजे मन्ते तुम्भे सर्वज्ञ निर्विकार कह संशय जाऊ दूर एमन्ते सैन्य कवचने सकल प्रश्न अनुमाने कहन्ति सुत महाऋषि मुनिଙ୍କ प्रश्न परशंसे सुत उवाच शुण सकल मुनिजन श्रीकृष्ण चरित विधान त्रेतया जुग भोग अन्ते द्वापर जुग उपगते विष्णुर अंशे व्यास मुनि जन्मिले नर देह घेनी पराशरंक बीर्जे जात योजन गंधा गर्भगत से एक दिने प्रातः काले स्नान सारी गंगा जले एकांते बदरिकाश्रमे बसीण निश्चल आसने पर अपर ज्ञान जाने सकल शास्त्र परिमाणे से काल पुरुषर बळे जुगे उड़ंती अंतराळे ताहांकु न देखंती केही ब्रह्मा मध्ये देह बही प्राणींक बल नित्य हरि जुग स्वभाव अनुसारे कलियाग में प्राणींकर जेमंत होइब व्यवहार श्रद्धा छाड़िबे अति दूरे दुर्बल होइबे शरीरे बुद्धि होइब लोभे ग्रास स्वभावे अल्प आयुष दुर्भागा होइबे सकले एहा जानिले जोग बळे ब्राह्मण आदि चारि बने कଳି बंचिबे जेउ धमे वेद उचित शुद्ध कर्म आश्रमे भिन्न भिन्न धर्म जीवर शुद्धे अर्थ करी जेमन्ते विष्णु माया तरी धर्म साधिबे यज्ञ मते एमंत भाळी मुनि चित्ते वेद को कले चारि खंड मध्ये भियाई कर्म कांड रुक यजु साम अथर्व ए रूपे करी भिन्न भाव पंचम वेद इतिहास ब्रह्म पुराण अष्टादश पैल मुनि की आनिले प्रथम वेद पढ़ाइले जयमिनी की देले साम यजुजे बई संपायन अंगिरा मुनि अथर्वणे मो पितारो म हरसणे पुराण अष्टादश देले एमंते कर्म संपादिले से शिष्य विचारी निश्चले वेद वृक्ष को जोग बळे अनेक शाखा भियाइले शिष्य प्रशिष्य शिखाइले अल्प बुद्धि नर जेते वेद धरिबे दृढ़ चिते तेणु ए वेद भाग कले जे जाहा मति अनुसारे स्त्री शूद्र जन ए जगते योग्य नुहंती वेद पथे ताहांक निस्तारण अर्थे उपाय चिंती दया चिते बुद्धि मंथने वेद मंथी भारत पद बंधे गुंथी वेद उतारी सार अर्थ सृजिले पुराण भारत प्राणी को निस्तारिबा अर्थे कानने मिलिले निश्चिंते कले हे सर्व धर्म जेते तोष नहिले हृदगते आश्रित सरस्वती कूले मन न रहि निश्चले जोगे न पारी चित्त धरी चंचले एमंत विचारी अति कठोर वेद घेनी गुरु अनले चित्त मानी जेवा भारत कलिसार स्त्री शूद्र जनक निस्तार तेबे निर्मल नोहे मन चिंता अनले छन छन ए मन धरी बिके मन्ते निश्चल करी ज्ञान पथे जेते चिंतिली वेद धर्म विचारे ऐसे माया भ्रम ए माया तुटई जे मन्ते श्री कृष्ण भक्ति जोग पथे कही विभागवत धर्म जेणे न लागे माया भ्रम
ଏମନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଚାରି ମନକୁ ନ ପାରନ୍ତି ଧରି ଏମନ୍ତ ସମୟ ନାରଦ ଆସନ୍ତେ ଶୁଭେ ବୀଣାନାଦ ତକ୍ଷଣେ ସରସ୍ୱତୀ ତଟେ ମିଳିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ନିକଟେ ନାରଦ ଆଗମନା ଦେଖି ତକ୍ଷଣେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି କେତେ ଦୂର ଅଗସରି ନାରଦ करे कर धरी बसाई उत्तम आसने बुझिले अतिथि विधाने जे व्यास नारदଙ୍କ पादे सृजने प्रणम आनन्दे जार चिन्तने पाप नाश नमोई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने चतुर्थोऽध्याय। बंधुगण आशा करी भिडियोटी आपको भल लगी भल लगी भिडियो को लाइक और चैनल टी सब्सक्राइब करनी।